আমরা অনেকেই মনে করি যে আমাদের দ্বারা যে পাপ কাজগুলো হয় এগুলো শাস্তি আমরা কখনো পাবো না। আমরা অনেকেই আছি যারা পাপ কাজ করি কিন্তু তার কোনো শাস্তি আমরা পাই না। আসলে কি সেটা সত্য যে আপনি যে পাপ করলেন, আপনি অন্যের ক্ষতি করলেন, তার শাস্তি কি আপনি পাওয়ার যোগ্য নয়? আপনি এমন কাজ করলেন গুপ্তভাবে যেটা কেউ জানতে পারলো না, অজান্তে হলো আপনি অন্যের প্রতি অন্যায় করলেন, আপনি তার কোনো শাস্তিও পেলেন না, তা কি হতে পারে? না, আপনাকে এই জীবনেই আপনাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে করতে হবে। দেখুন, প্রকৃতি এমন একটা জিনিস, তাকে আপনি যা দেবেন সে তাকে তা আপনাকেই কিন্তু ফিরিয়ে দেবে। আপনি যদি পাপ করেন তাহলে তার শাস্তি অবশ্যই আপনাকে পেতে হবে। একটা ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে এই ভিডিওটা আপনারা দেখুন, ভালোভাবে বুঝে নিন, তারপর আমি বলছি আমাদের প্রেমানন্দ মহারাজ জি কি বলছেন এই বিষয়ের উপর। একজন স্বর্ণকার কিভাবে তাকে লুণ্ঠন করা হলো এবং কিভাবে তার সামনের বাড়ির যে ভালো লোকটা ছিল সেই লোকটাকে কিভাবে ফাঁসানো হলো, এই বিষয়গুলো আপনি একটু ভালোভাবে শুনে নিন। बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया और राजकीय कर्मचारी उनको गणित सब पक्की होती है और जो ही हल्ला मचाया सो ही उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया। कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। अब पूरी समाज में ने ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बाग से ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है। किसी और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूँ, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूँ मैं सत्य हूँ, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहाँ डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे। ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूँ, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा। তো দেখুন, স্বর্ণকারকে মেরে হত্যা করলো তার দুই বন্ধু, আর শাস্তি পেল কে? যে লোকটা তার প্রতিবাদ করলো। আসলে কেন সে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অন্য দুজন লোক সবাইকে বলল যে আসল চোর ওই পাশের বাড়ির লোকটা, সে ছিনতাই করে নিচ্ছিল আর স্বর্ণকারের দুই বন্ধু গিয়ে বাঁচালো। কিন্তু আসল অপরাধ করেছিল সেই স্বর্ণকারের দুই বন্ধু। কিন্তু জজ সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে শাস্তি, যে জজ সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করলো যে সে পাশের বাড়ির লোকটা, যে আমি শাস্তি কেন পেলাম, তখন সে যে বলল যে সে অপরাধ করেছিল, অপরাধের কোনো শাস্তি সে পায়নি, তাই অজান্তে হলেও সেই অপরাধের শাস্তি সে অন্য রূপে সে পেয়ে গেছে। বন্ধুরা, আপনারা জীবনে যেই ভুল করুন না কেন, যেই পাপ আপনারা করুন না কেন, কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু তার শাস্তি আপনাকে পেতে হবে, কারণ সেটা প্রকৃতির নিয়ম। আপনি ভালো কাজ করলে হাজার মানুষ আপনাকে খারাপ বলুক না কেন, একদিন না একদিন আপনার ভালো কর্মের ফল অবশ্যই আপনি পাবেন। আর আপনি খারাপ কাজ করলে সে খারাপ কাজের ফল আপনি একদিন না একদিন অবশ্যই পাবেন, অবশ্যই পাবেন। সেটা কিন্তু কখনো মিথ্যা যাবে না।